बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी चैप्टर सेकंड एंड लेक्चर नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स नन बमंग नवे चैप्टर स्टार्ट को आगाज जमू सरदे सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम द देना दा कम मख की चैप्टर चो जमू सरा पागे की तास्त दा खबर शिवे च जमू सरा साइंस सतवई नो साइंस जमू सरा यो लैटिन वर्ड दे सही द साइंटिया न रावते दे और द साइंटिया मतलब से दे द साइंटिया मतलब दे चिस कलता the word study के सही the word तसे के study के the observation of the experiments but through बांधे दे तो सोई दे तो वही science सही। what is science? Science is derived from a Latin word scientia सही which means practical। आगे मतलब से दे practical। now what is science? now science is the study of the world through observation and experiment। चिकलत the world study के the nature study के the observation of the experiment पर मदद सरा दे तो सोई दे तो वही science सही। वस जमू सरा पर साइंस की चिदे मंगा नेचुरल वर्ल्ड चिदे दुनिया कायनात द आगे स्टडी को और दग शांति मुख्तलिफ प्रोसेसेस या मुख्तलिफ फिनोमेना कम चिपदे वर्ल्ड की या कायनात की द आगे मंगा सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी या सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी को सही। वस चिकलत द नेचुरल वर्ल्ड या दागे फिनोमेना द आगे था सिस्टमेटिक इंक्वायरी या ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी या तो दागे स्टडी के नु दा बदिशी नहीं चिलका मतलब प साइंस की तो सिर्फ रिसर्च ओ कता तो पता वली की चिलका नेचुरल वर्ल्ड दा सीधे या पदे की प्लाने फिनोमेना प्रोसेसेस चिदे आगे कीगी हो प साइंस चिदे दास्ताना सवाड़ी दास्ताना एक्सपेरिमेंटली प्रूफ चिदे आगा होस्ताना वाड़ी सही दा चिलका फॉर एग्जांपल तासु उवाए चिलका मतलब सन चिदे या फॉर एग्जांपल जमूसरा निज़ामी शमसी चिदे पागे कि अत चिदे सियारी दी सही दा साइंस वस्ता दा खबर ओकड़ा नुता यवाज़ दा न दी चिता बदे बानी रिसर्च हो ओके बल बत बदे दी सोर के एक्सपेरिमेंटली प्रूफ बहु वर के या फॉर एग्जांपल प लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ फिनोमेनास की फॉर एग्जांपल सर्कुलेशन शो या फोटोसिंथेसिस शो सही नो दी यवाज़ी ताने रिसर्च न गवाड़ी सही दा खुतबा दी सवर के एक्सपेरिमेंटली प्रूफ वर के नो दा खबर माता उस तरीके ली दा चीज़ मुसरा साइंस पर साइंस किसी चल की पर साइंस के बतन नेचुरल वर्ल्ड और दागे फिनोमेना द दी ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक इंक्वायरी के खो बट इट डज नॉट ओनली इन्वॉल्व रिसर्च दा सिर्फ स्थान रिसर्च न वाड़ी बट आल्सो इन्वॉल्व्ड सही या बट आल्सो रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंटली प्रूफ सही सवाड़िस्ताना एक्सपेरिमेंटली प्रूफ वाड़ी वो साइंटिस्ट कल द नेचुरल वर्ल्ड द दी फिनोमेना स्टडी कई सही नु दे यो मेथड यूज़ कई सही सब यूज़ कई यो मेथड बदे यूज़ कई नो साइंटिस्ट का मेथड यूज़ कई आगा मेथड तसनु मई आगे तो वही साइंटिफिक मेथड सही वस पर साइंटिफिक मेथड किसी चल कई साइंस पर साइंटिफिक मेथड की साइंटिस्ट दे दी यो सीज फॉर एग्जांपल यो प्रॉब्लम शो या यो फिनोमेना शो सही द आगे लेवल काज मालूम है बिया द आगे इफेक्ट्स मालूम है सही और बिया जमू सरा फिजिकल और दग शांति बायोलॉजिकल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ड चिदे सही पदी के सर रिलेशनशिप थे नो आगा होता था मालूम ही था चिदे द आगे पबारे के इंफॉर्मेशन दरके बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड सही नुस्तास पदी एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन दे व्हाट इज साइंस हाउ डज साइंस वर्क सही नुतास बोए कि साइंस डेफिनेशन बोली कई बिया बदे गयो सो खबरी बोली कई बिया बोए कि जमुसरा साइंस चिदे पर साइंस की साइंटिस्ट सो चिस्टर साइंस स्टडी के अगर साइंटिस्ट हुई साइंटिस्ट चिदे अगर जमुसरा एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक मेथड चिदे आगे यूज कई पर साइंटिफिक मेथड बांधी दे यो फिनोमेना या द नेचुरल वर्ल्ड दागे चिदे काज और दागे इफेक्ट्स और दागे शांति द फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड पर मंस के सब मालूम है रिलेशनशिप नो साइंस चिदे एट वर्क थ्रू साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक मेथड चिदे वस पता उस खबर हो दागे मुख्तलिफ स्टेप्स थी सही वस चिकलत साइंस स्टडी के दी बस फ़ायदा सही नो साइंस स्टडी ऑफ साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग मैनी थिंग्स सही मुख्तलिफ चीज़ों दी फॉर एग्जांपल जमूसरा अर्थ शो मून शो सही या फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ नगर चापेरा प्लांट्स थे मुख्तलिफ चीज़ों दी दी बता तसराशी अंडरस्टैंडिंग बराशी और ख़बर शुआ बल मुख्तलिफ त साइंस से तकल स्टडी के सही मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स चिदे अगर आजी दी चैप्टर के बदवदरे प्रॉब्लम्स आयु दगा प्रॉब्लम्स चिदे आगे बता सोल्यूशन में लाउशी बल चिकल साइंस स्टडी के सही नो द दीन ता दा खबर हासिलेगी चित्त दी और सीज पबारा की लॉजिकली और सिस्टमेटिकली सो की थिंकिंग ओके सही नो साइंस से चल के स्टडिंग साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनी थिंग्स अराउंड अस इट आल्सो हेल्प्स
questions to solve a biological problem, and it also helps to train our minds to think logically and systematically about the natural world. صحیح پتا کې د سوچ کولو د یو سیس په باره کې د سوچ کولو تاکہ څه پیدا کوي صلاحیت پیدا کوي. صحیح نو دا د ساينس دي فائدې دي. اوس بایولوژیکل میتھډ څه ته وایي؟ بایولوژیکل میتھډ وایو زموږ سره هغه میتھډ کوم چې په کمی کې چې یو بایولوژیکل پرابلم هغه سالو کیږي دي ته سوی دی ته وایي بایولوژیکل میتھډ. صحیح اوس بایولوژیکل پرابلم څه ته وایي؟ صحیح بایولوژیکل پرابلم موږ وایو زموږ سره هغه پرابلم کوم چې لیوینګ ارګانیزم د وجې نه شوی، یو لیوینګ ارګانیزم د دې یو پرابلم کاز کړی او د دغه پرابلم د وجې نه زموږ سره نور ارګانیزم چې دی هغه څه کیږي د هغې لایف افیکټ کیږي دی ته سوی بایولوژیکل پرابلم. نو بایولوژیکل میتھډ هغه میتھډ دی په کومه کې چې زموږ سره بایولوجیسټ څه سالو کوي بایولوژیکل problem. What is biological method? Biological method is the method used by a biologist to solve a biological problem. صحیح اوس biological problem څه شی دی؟ نو biological problem موږ وایو زموږ سره any problem caused by living organism that affect the life of other living organism is known as BP. مطلب biological problem هغه problem چې هغه living organism کاز کړی او د دغه problem د وجې نه نور organism چې دی د هغې life affect کیږي دی ته څه وایي؟ دی ته وایي biological problem. صحیح اوس biological problem is also known as scientific method. دې ته بل څه نوم وایي؟ scientific method یا تاسو ویلی شئ biological method. د دې biological او scientific method چې دی 6 steps دي. صحیح دا په مختلف steps کې کیږي. اولنی څه دی؟ recognition of biological problem. دویم نمبر زموږ سره دی observation and previous research. third نمبر زموږ سره دی hypothesis. fourth نمبر موږ سره دی deduction. fifth نمبر موږ سره دی experiment او sixth one دی زموږ سره conclusion and reporting. نو تاسو به څه یاد کوي د دې سټیپس چې دی دا به په یادو باندې یاد کوي ځکه چې په دې کې بیا سړی غلطیږي. صحیح ده نو تاسو به دا په سیکوینس کې څنګه چې ما لیکلي داسې به یاد کوئ. بیا به سبا موږ وایو چې ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم یا ابزرویشن اینډ پریویس ریسرچ هایپوتھیسس ډیډکشن د دې مختلف سټیپس چې دی په دې کې د هر یو څه مطلب دی او دا زموږ سره په څنګه چې دی هغه یوز کیږي. صحیح نو لیکچر وګورئ څه پرابلم یې کوېسچن وکړئ. تھینک یو فار واچینګ.